ব্যক্তিয়ে বা কোনোবা কৰ্মচাৰী বিষয়ে তেনেহ'লে যদি কোনোবাই তথ্য সহকাৰে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমাক জনায় আমি ইয়াৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম যদি কোনোবাই ইয়াতে মানে ইলিগেল পন্থা অৱলম্বন কৰি কোনোবাই যদি এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ গৈ আছে যদি কোনোবাৰ চকুত ধৰা পৰে বাস্তৱসন্মত তথ্য সহকাৰে আমাক জনালে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম আজি কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে আমি 367 গৰাকীক দিবলৈ গৈ আছো ৱৰ্কাৰ হেল্পাৰ 89 হেল্পাৰ 278 হেল্পাৰ फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय सोलोंथाइ बोसोर 2025-26 नि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सापागुरिनि डन बस्क' डिग्री कलेजाव सोलिगासिनो डन बस्क' डिग्री कलेजाव BA अनार्सनि थाखाय बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशननि हिस्ट्री पलिटिकल साइन्स आरो BCom अनार्सनि थाखाय एकाउन्टेन्सि फाइनान्स हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्टनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे कलेजाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाय होनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं लोगोसेनो जानो हाथाव फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिपनि खाबुबो होनाय जादों जुदि गोसो गोनां फरायसाफ्रा सापागुरिनि डन बस्क' डिग्री कलेजाव गोदानै मुं थिसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9365551959 नङाब्ला 7086117662 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन